रियासत को इलेक्शन से भी नुकसान हो सकता है। इलेक्शन देर आपका स्कीम देखिए, मेरे साथ आप 2 घंटे बहस कर लें, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स है। आप एक आर्टिकल बात करें 90 दिन, क्या पाकिस्तान में 3 दफा 90 दिन में इलेक्शन यानी बियॉन्ड नहीं हुए? मैं तो नहीं कह रहा ना, हम उसी आर्टिकल को इन्फोर्स कर रहे हैं। क्या आपके इस वक्त सेंसस पे पैसे नहीं लग रहे? ये जो अभी इलेक्शन करेंगे क्या सेंसस मुकम्मल हो जाएगा? तो आधा मुल्क जो है वो सेंसस के पुराने सेंसस पे हो रहा होगा इलेक्शन, आधा जो मुल्क है वो नए सेंसस पे होगा। क्या आपकी 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा कि जी आप तमाम केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए? वो विजन था ना, पार्लियामेंट ने फैसला, मैंने आपने तो नहीं किया ना ये अकेले, मैं तो उसमें था। अब उसका मतलब है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। क्या चौथा, क्या आपके फालतू पैसे नहीं लगेंगे? क्या आप एक दफ़ा 2 सूबों के इलेक्शन करवाएंगे, सब कुछ मोबिलाइज करेंगे, आप फिर दोबारा मोबिलाइज करेंगे इस वक्त? तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपके करीबन 15 अरब रुपए ज़्यादा लगेंगे। हमें तो एक पैसा बचाने की ज़रूरत है इस वक्त जो पाकिस्तान जिस फेज से गुजरा है। तो भाईजान ये 4-5 जो चीज़ें हैं, अगर ये नहीं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इलेक्शन, होने चाहिए, लेकिन अगर कोई 2-4 महीने आगे पीछे होकर को अगर हो सकते हैं एक ही वक्त पे और आपका सेंसस भी हो जाए, आपका सेंसस के साथ आपका दोबारा चैलेंज ना हो। चौथी चीज़, अगर अब आप कराते हैं तो 3 हुकूमतें बैठी होंगी, 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे होंगे। जब जनरल इलेक्शन होंगे उस वक्त 2 सूबों में हुकूमतें होंगी, 3 इलेक्शन, उसको क्या चैलेंज नहीं लोग करेंगे कि जी तो हुकूमतें या तो न्यूट्रल सेटअप तो ना हुआ ना जी। आपकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स आपने बनाई, तो मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन का तो कोई 2 राय है ही नहीं है, वही हमारा हाल ही वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। और ये नहीं है पहली दफ़ा होना, मैंने 3 दफ़ा मैंने आपको मोहतरमा के अर्थक्वेक फ्लड्स तो 3 दफ़ा तो हो चुके हैं। आपका आइन कहता है कि भी अगर कोई चीज़ जिसकी टाइम लाइन है उसके नहीं होगा तो दैट वुड नॉट बी इनवैलिड, तो आपका आइन उसकी भी इजाज़त देता है। तो मैं तो नहीं फैसला कर रहा, फैसला तो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने करना है और जुडिशरी ने करना है। पर ये चीज़ें मुल्क के तनाजुर में, ओवरऑल तनाजुर में देखनी चाहिए कि हम किधर खड़े हैं ना। हम सिर्फ चंद 1-2 बिलियन, फिर 15 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए आपको अगर ये तोड़ के इलेक्शन हो। अब आपके सामने कि गवर्नर KP इज़ वेरी क्लियर कि जी वो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। अभी वो जो मेरी इतला है कि वो कोई अक्टूबर-नवंबर से पहले उनके हिसाब से इलेक्शन नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है वो गवर्नर और फिर ECP ने करना है। तीसरी जो कंट्रोवर्सी मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि जब से ये फैसला आया कल से, वो एक का ग्रुप कह रहा है कि ये फैसला 3 वर्सेस 2 से है, दूसरे लोग कह रहे हैं ये 4 वर्सेस 3 से है, और 2 जो पहले जिन्होंने जुडिशियल फैसला दे के उसके बाद बेंच रिकम्पोज हो गया। इट्स ए वेरी सीरियस क्वेश्चन। सो अब क्या फैसला करती है PDM गवर्नमेंट, वो ऑब्वियसली मुझे अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या वो रिव्यू फाइल करेंगे या क्या। अब जो लीगोज हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे वो PMLN हो या PPP हो या JUI हो, सारी दूसरी पार्टीज़ भी वो फैसला करेंगी, ज़ाहिर है कि। लेकिन जहाँ तक देखें, हमें फैसला ये कर रहा है इससे कॉमन सेंस जो इस वक्त जो हमारे ज़ाहरी, और मैं बड़ी आपको दिल से ये बात करने लगा, जो हमारे ज़ाहरी और बातनी जो प्रेशर्स हैं ना इस वक्त, जो नज़र आ रहे हैं, जो नहीं नज़र आ रहे, जो आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं, जो नहीं शेयर किए जा सकते, जो आपको बताए जाते हैं या जो नहीं बताए जाते, कंबाइंड टुगेदर, मैं समझता हूँ कि हम उस फेज से गुजर रहे हैं कि अगर हमने होशमंदी के साथ कंडक्ट ना किया तो खुदा ना खास्ता रियासत को नुकसान हो सकता है, और हमें रियासत को बचाना है। सियासत आती जाती है, सियासत हम कोई बॉर्न सियासतदान नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट। हमने इस रियासत को इलेक्शन से भी नुकसान हो सकता है जी, रियासत को इलेक्शन से भी नुकसान हो सकता है। इलेक्शन देर आपका स्कीम देखिए, मेरे साथ आप 2 घंटे बहस कर लें, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स है। आप एक आर्टिकल बात करें 90 दिन, क्या पाकिस्तान में 3 दफ़ा 90 दिन में इलेक्शन यानी बियॉन्ड नहीं हुए? मैं तो नहीं कह रहा ना, हम उसी आर्टिकल को इन्फोर्स कर रहे हैं। क्या आपके इस वक्त सेंसस पे पैसे नहीं लग रहे? ये जो अभी इलेक्शन करेंगे क्या सेंसस मुकम्मल हो जाएगा? तो आधा मुल्क जो है वो सेंसस के पुराने सेंसस पे हो रहा होगा इलेक्शन, आधा जो मुल्क है वो नए सेंसस पे होगा। क्या आपकी 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा कि जी आप तमाम केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए? वो विजन था ना, पार्लियामेंट ने फैसला, मैंने आपने तो नहीं किया ना ये अकेले, मैं तो उसमें था। अब उसका मतलब है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। क्या चौथा,
کیا آپ کے فالتو پیسے نہیں لگیں گے کہ آپ ایک دفعہ 2 صوبوں کے الیکشن کروائیں گے, سب کچھ موبلائز کریں گے, آپ پھر دوبارہ موبلائز کریں گے. اس وقت تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے قریباً 15 ارب روپے زیادہ لگیں گے. ہمیں تو ایک ایک پیسہ بچانے کی ضرورت ہے اس وقت جو پاکستان جس فیز سے گزرا ہے. تو بھائی جان یہ 4-5 جو چیزیں ہیں, اگر یہ نہیں, میں ایم ناٹ اگینسٹ الیکشن, ہونے چاہیے, لیکن اگر کوئی 2-4 مہینے آگے پیچھے ہو کے اگر ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت پہ, اور آپ کا سینسس بھی ہو جائے, آپ کا سینسس کے ساتھ آپ کو دوبارہ چیلنج نہ ہو. چوتھی چیز, اگر اب آپ کراتے ہیں تو 3 حکومتیں بیٹھی ہوں گی, 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہوں گے. جب جنرل الیکشن ہوں گے اس وقت 2 صوبوں میں حکومتیں ہوں گی, 3 الیکشن, اس کو کیا چیلنج نہیں لوگ کریں گے کہ جی تو حکومتیں یا تو نیوٹرل سیٹر تو نہ ہوا نا جی, آپ کی جو اسکیم آف تھنگز آپ نے بنائی. تو میری گزارش ہے کہ الیکشن کا تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے, وہی ہمارا حال ہی وہی ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا. اور یہ نہیں ہے پہلی دفعہ ہونا, میں نے 3 دفعہ میں نے آپ کو محترمہ کے ارتھ کو ایک فلڈس تو 3 دفعہ تو ہو چکے. آپ کا آئین کہتا ہے کہ بھی اگر کوئی چیز جس کی ٹائم لائن ہے اس کے نہیں ہوگا تو دیٹ وڈ ناٹ بی انویلڈ, تو آپ کا آئین اس کی بھی اجازت دیتا ہے. تو میں تو نہیں فیصلہ کر رہا, فیصلہ تو معزز جج صاحبان نے کرنا ہے اور جوڈیشری نے کرنا ہے. پر یہ چیزیں ملک کے تناظر میں, اوور آل تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں نا. ہم صرف چند 1-2 بلین, پھر 15 بلین ایکسٹرا چاہیے آپ کو اگر یہ توڑ کے الیکشن ہو. اب آپ کے سامنے 4 بجے 10 منٹ پہ 4 بجے 10 منٹ 4 بجے موجودہ صورت 4 بجے 10 منٹ 2 گھنٹے میں کچھ نہیں ہوگا. 4 بجے 10 منٹ. ڈاکٹر صاحب آپ استعفا دینے جا رہے ہیں سر, استعفا دینے جا رہے ہیں 10 منٹ پہ 4 بجے 10 منٹ پہ استعفا دینے جا رہے ہیں سر. استعفا دینے جا رہے ہیں. آپ کو تکلیف ہے میرے کوئی کام کرنے میں؟ تکلیف نہیں ہے, آپ سے سوال آپ چلے بھائی چلے نا یار, کر رہے ہیں آپ کے استعفے سے متعلق جو ہے کل شبر سے آپ تردید ہی کر دیں. آپ 4 بجے 10 منٹ میں تشریف لائیں پھر بات ہو. شبر زیدی صاحب نے کہا کہ آج آپ استعفا دینے جا رہے ہیں آج کل میں سر. اس نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ جو اس نے برابر کیے ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو یہی بات کریں سر آپ, اربوں روپے کے ریفنڈ دے کے چلا گیا جو کہ اس میں جیل میں ہونا چاہیے اس کو اس وقت. اور شفقت ترین صاحب کو سر 9 اینٹیز ہیں کہ جی ریزائن کرے. پہ کیوں ریزائن کروں میں؟ کون ہو تم؟ بلینز آف روپیز جا کے جو ریفنڈ دے گئے تھے تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے جی کہ میں ایک عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں, ملک کو ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں. پارٹی کو, کولیشن پارٹی کو مجھے مت بتائیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے, مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کیا. آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, آپ کو ریونیو اکٹھا نہیں ہوا, آپ بیمار ہو گئے, آپ جا کے دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے. ابھی تم بیٹھتے ہو آگے سیاست کرتے ہو, ایسے 3rd ریٹڈ قسم کی سیاست کرتے ہو. ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے, مجھے تو نہیں پہنچتا. مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ میں تو اللہ کے فضل سے میری تو سیلری بھی آج سے 30 سال تک ہمیشہ چیریٹیبل کاموں میں جاتی ہے, یا کسی ہاسپٹل میں جاتی تھی, یا یتیم خانے میں جاتی. میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. تو مجھے اگر اپنا اس پی ڈی ایم نے, حکومت نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے, میں پوری کوشش کر رہا ہوں. یہ امانت ہے, قوم کی امانت ہے, پی ڈی ایم حکومت کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا ہے, لیکن اس طرح کے 3rd ریٹڈ بیٹھ کے باتیں مت کریں جو ملک کو نقصان ہوگا. جی کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے, ملک ڈوب رہا ہے, اس سے ڈیفالٹ ہو چکا ہے, ڈیفالٹ ہو جانا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ زیادتی ہے. جی یہ جو بات ہے جی کہ ڈیفالٹ یہ ہم بند کر دیں. کوئی ڈیفالٹ نہ پاکستان نے کیا نہ انشاءاللہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے, میں آگے بھی کہا تھا, اس کو ڈفرینٹ ٹوسٹ دی گئی. پتہ نہیں میری بات کیوں اتنی چپتی ہے. اور بھائی اگر ہم مسلمان ہیں تو کہہ رہا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنایا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی ترقی کرنی, وہ بھی ہضم نہیں ہوتی. اس پہ بھی جو ایک کلٹ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, لو جی اللہ تعالیٰ سے چھوڑ دیتے. توبہ نوز بھی لو, اللہ تعالیٰ بھی چھوڑنا ہے بھائی, آپ جو مرضی کر لیں, ہونا وہی جو اللہ تعالیٰ نے کرنا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ کہنا کہ کوئی, میں کچھ جگہ پہ دیکھا جی نو, ان کا روڈ میپ نہیں ہے, ان کے پاس پالیسی نہیں. اور بھائی سب کچھ ہے, لیکن کیا میں اس کا اشتہار چھپاؤں اخباروں میں, یا میری ٹیم جا کے اس کو بانٹے, اشتہار بانٹے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, اور جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اس سے ہر چیز تیار ہے. وی ول ٹیک انشاءاللہ پاکستان کو آؤٹ آف دس کوگمائر. آپ نے اس ملک کو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ ڈیفالٹ کرے, آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ملک جو ہے وہ خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائے. اور پھر آپ کو آپ نے پوری کوشش کی کہ یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, IMF نہ ہو, تاکہ وہ وقت آئے جو آپ سوچتے ہیں. آپ پیٹی سیاست کے لیے ملک کو قربان کرنا آپ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں. تو ہم تو اللہ معاف کرے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, ہر چیز اپنے ملک کو قربان ہے اور جان بھی قربان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساتھی کہتے ہیں بیٹھ کے اس میں ٹیلی ویژن پہ روڈ میپ بھی ہے, پالیسی بھی ہے, لیکن یہ پبلک, یہ اخبار میں اشتہار نہیں دیا جا سکتا. اور اس کی آپ کو یہ روڈ میپ پالیسی نہیں ہے کہ ابھی تک ڈیفالٹ نہیں ہوا.
हर बंदे ने कह दिया कि डिफॉल्ट होगा, तो कैसे बच गया भाई? वो कुछ कर रहे हैं ना, मैनेज कर रही है पूरी टीम, मैनेज कर रही है, मिल के कर रहे हैं, बचा रहे हैं अल्लाह के फल से। कोई एक आप मुझे एक पेमेंट दिखा दें कि जो ग्लोबल मल्टीलैटरल या बायोलैटरल ड्यू हो तो हमने पे ना की हो। हर पेमेंट की है, हर लायबिलिटी पे कर रहे हैं। तो आपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, अपनी एलसीज जो गैर जरूरी है उसको नहीं, स्टेट बैंक उसको प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखा हो तो ठीक रखा हुआ है भाई। अगर देखें हमारा जो मसला है, हम जो एक्सटर्नल अकाउंट जो है ना, वो मैं जैसे कहा था कि एक हमारा बजट डेफिसिट है, वो मैनेजेबल है, वो ठीक है, क्योंकि वो आपकी अपनी करेंसी है। जो हमारा एक्सटर्नल है, हमें उतना खर्च करना चाहिए जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, वरना हम ब्लैकमेल होंगे। और ये इसकी जो है अशद ज़रूरत है। और काश के 5 साल पहले मेरी बात सुन ली जाती इस मुल्क में, और मैं जो कहता था कि उतना हम खर्च करें जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आज पाकिस्तान यहाँ नहीं खड़ा होता। मैं किसी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ आ जाए जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हमने वो खर्च किया जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज हम इसीलिए दर बदार होकर अपने फॉरेन एक्सचेंज को ढूंढ रहे हैं। मैं मशकूर हूँ कि जो अदारे हैं उनकी जो लीडरशिप है, दे आर फुली कोऑपरेटिंग नाउ। दे बिलीव कि पाकिस्तान को हमने सेल्फ रिलायंट बनाना है, दे बिलीव कि हमने वही खर्च करना जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर के जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं, जो उनके ऑस्टेरिटी मेजर, मैं उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम पेश। देखिए कौमें इसी तरह बनती हैं, हम सब ने अगर अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ना सिर्फ उस क्वागमार से निकल जाएगा। क्या यही पाकिस्तान नहीं था जो 24वीं मईशत था दुनिया की? क्या कैसे ये 47वीं मईशत बन गया एक कलील 4 साल के अरसे में? क्यों? उसकी वजूहात हैं, और उसको हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपना हमने उसको तजिया करना है, और फिर हमें चाहिए कि हम आइंदा के लिए अपने आप को ठीक रास्ते पे लगा दें एज बहसियत कौम। ये हुकूमत आनी जानी है, ये आज हम हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा। इसमें कोई ऐसी किसी की परपेचुअल कोई नहीं है, ये कोई मनार्की नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो मर्जी आए, मैं कोई आवाज़ में तो नहीं ये कहता था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। अगर हुई होती, मेरी बात मानते 20, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, तो कम से कम आवाम आपको पकड़ती कि आपने ये साइन किया था, आप क्यों इसको कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं, ये इसको फ्लाउट कर रहे हैं। नहीं किया। अब इनको याद आ जाती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। उस वक्त किसी को कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। तो बात यह जी कि ये वो